नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी रिपोर्टर रिंया फुक्सा और आप देख रहे हैं नेपाल लाइफ न्यूज़ चैनल। तो यहाँ आज हम बोरदुरिया के तोवंग लोवांगडोंग ऑडिटोरियम में मौजूद है, जहाँ पर द ल्यूमिनियस लुमर दाई लिटरेरी अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। हमारे जाने माने पोइटर और राइटर जिनका नाम श्री थाजम आबोह और श्री वांगसम जोंगसम जी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिटरेरी सोसाइटी की ओर से कंडक्ट किया जा रहा है। और ये जो अवार्ड्स है ये उन लोगों को दिया जाता है जो काफ़ी सालों से लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और आज के दिन जिन्हें वो दिया जाने वाला है उन दोनों ने भी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन दी है हमारे सोसाइटी में, एज अ राइटर, एज अ पोर्टर, ऑल्सो एज अ सिंगर। और आज के इस अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम में काफ़ी सारे जाने माने लोग मौजूद होने वाले हैं, जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री वांकी लोवांग, ऑनरेबल एमएलए सर श्री वांगलिन लोवांगडोंग, एसपी सर सिंगफो और भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स, नॉन पर्सनालिटीज़। तो आज के इस प्रोग्राम को डिटेल्स में देखने के लिए बने रहिए हमारी नेपाल लाइफ न्यूज़ चैनल के साथ में। Distinguished audience, we will sing a song, Ram Ram Ram, popularly called the Nukte Chalo local anthem, written by Sri Thajam Aboh. Sri Thajam Aboh to have a big round of applause for the lighting of the lamp. With the lighting of the lamp, I would also like to request our dignitaries to please proceed for the floral tribute to our late Lummer Dai. Round of applause. Next, I would like to call upon our guest of honor, Honorable MLA of the constituency, Borduria-Bogapani, Sri Wanglin, Lowang. What is sir? What is sir? Hello sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. The देखिए मैम, प्लीज ऊपर है. Thank you.
Gambura. Nang suka Gambura. Nang suka nang. Sir, please look at here. Thank you, thank you. Sir, boleh sabo sir. Nang suka nang. Sir. Boleh sabo sir. Good. Boleh sok. Oh. Thank you. Cultural heritage, traditions, and languages. I welcome you to the beautiful Tirap district. Known for its breathtaking landscapes, is the home to several indigenous tribes. Respected Chief Guest, Sri Wangki Lowang, Honorable Minister, Environment and Forest, Guest of Honor, Sri Wanglin Lowangdong, Honorable MLA, SP Tirap, Sri Singchatla Singfoji, ADC Tirap Sri Navjit Singh Ji, APLS President Padma Shri YD Thongsiji, Secretary Mr. Mukul Pathak Ji, and all the respected literary lovers, those who are present here, and all the media person, those who are present here and doing their works. I'm so glad to be present on this auspicious occasion today. I'm so pleasure. Since I have originally written this article in Assamese, so I am delivering it in the same. I have tried to focus my article, Mr. Wangsam Thajam ji, Sri Wangsam Zongsam ji, the name of the novel, Patkai Pahador Hyojia Polukat. Before that, I want to congratulate the both of Luminous Lummer Dai Literary Award 2024, Sri Wangsam Zongsam ji and Sri Thajam Aboh ji. So, I'll start it. Patkai Pahador Hyojia Polukat, Eti Somu Homikha, Aru Sri Wangsam Zongsam Devar Kobitar Dipat.
সাহিত্যৰ বিভিন্ন মাধ্যমৰ ভিতৰত সৰ্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ৰূপে মানৱ জীৱনক পূৰ্ণতাৰে চিত্ৰিত কৰা মান্যতা প্ৰদান কৰিব পৰা মাধ্যমটোই হৈছে উপন্যাস। শ্ৰী ৱাংসাম জংসাম দেৱৰ পাটকাই পাহাৰৰ সেউজীয়া তলুৱাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ টাংচা সমাজৰ পটভূমিত ৰচিত ত্ৰিকোণীয় প্ৰেম, তদানীন্তন সময়ৰ সামাজিক শ্ৰেণীভেদ, কানিৰ অভিশপ্ত আগ্ৰাসন আদি বিষয়বস্তুৰে সিক্ত তথা উপন্যাসৰ কেউটা উপাদানেৰে পুষ্ট এখন মনোৰম সামাজিক উপন্যাস। টাংচা সমাজৰ ৰীতি নীতি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ধৰ্মীয় বিশ্বাস, জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি, প্ৰকৃতি আৰু পৰম্পৰাক লেখনিৰ নিপুণ কৌশলেৰে সজাই পৰাই তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা শ্ৰী ৱাংসাম জংসাম দেৱৰ এই উপন্যাস তদানীন্তন টাংচা সমাজৰ এখন নিৰ্মোহ সামাজিক দলিল। সহজ সৰল জনজাতীয় সমাজৰ সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন, প্ৰেম বিৰহ, ঈৰ্ষা বিদ্বেষ, ধনী দুখীয়াৰ শ্ৰেণীভেদ, ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, কানিৰ বিধ্বংসী স্বৰূপ আদিৰ এখন জীৱন্ত ছবিক অত্যন্ত সৰল, আকৰ্ষণীয় আৰু প্ৰাঞ্জল ৰূপত তুলি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত লেখক নিঃসন্দেহে এজন সাৰ্থক কথাকাৰৰ দাবীদাৰ। এগৰাকী অকলশৰীয়া বিধৱা নাৰীৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামক Day and time will move on, never to ever come back. Our music and dances of last year rings far in the distance now. If this life keep us apart, my dear, hope in dreams we meet again. For such is the harsh reality of life. Not every wish is fulfilled. This is a very rough translation of one of the many lyrics by our renowned Nocte singer and lyricist, Sri Thajam Aboh. Good morning, everyone. With due respect and honors to the most esteemed seniors, and love and regards to the juniors, I would like to say a few words on our highly gifted singer and lyricist of the Nocte community, that is Sri Thajam Aboh. He will obviously remain one of the pride of our community. Born in 1962, Aboh sir completed his graduation in 1983 from then Pasigat College. Ever creative and imaginative since his birth and since his childhood, he started writing poems, writing lyrics, composing songs at a tender age of around his teenage year. And the first song in the 1970s that he has sang, composed, was the Rango Rang Rang. The very song that was sang before the beginning of this program by the Sarada Mission students. And that song was so warmly received by the people, so loved by the people, so immensely it became popular, that finally today it has become the local anthem. I would rather call it the Nocte anthem. And no program, no local program or no any other program in the Nocte community ends without singing that song. That has become so endeared to our heart. It's almost equivalent to Jana Gana Mana for us. And so thank you, sir. Thank you so much for this wonderful contribution. This song will forever be imprinted in the history of Nocte community. And as long as our generation stays here, the song will keep on singing. Your name and you will always be loved. Now, after he has gone forward and composed and sang another 60 to 70 songs, imagine. Obviously, all of them were sung during the times when radio was popular. So it was mostly sang in all India radio. But many of those songs, unfortunately, got vanished or say got lost during the transitional period from radio to tape recorder to CD to the modern internet. But there still are those songs, very popular songs,
which we keep on singing, which the Nabte community love and will forever love, the kind of songs that people sing in every gatherings, in every programs. Another thing about Sir is he served as a DAEO, District Adult Education Officer, for 15 years, after which he resigned voluntarily towards public service and was elected as the MLA, Member of Legislative Assembly, from the year 1999 to 2009. Let me mention an interesting fact that he had shared with me very recently. When he was going for his first campaign, MLA का जो campaign के लिए पहले बार वो जा रही थी बस्ती से बस्ती, हमारे जो अबू सर है, थाजम अबू सर है, he didn't have money obviously, government employees का कितना रुपया होता है कि नहीं? And then he didn't have money because he has given voluntary resignation. तो इसका voluntary resignation का वजह से उसका बहुत loss भी हो गया. And then जब MLA का campaign के लिए गया, he didn't have much money, but the people loved him. The people were ever ready to receive him in every villages. Interestingly, he will be the first and the only person I would say जो बस्ती बस्ती जाके कुछ सामान नहीं दिया, कुछ रुपया नहीं दिया कैंपेन करते समय, एंटायर कैंपेन में उसने सिर्फ एक चीज दिया, बस्ती लोगों को उसने अपना आवाज दिया. So during the campaign, he went from village to village, बस्ती बस्ती गया और बस्ती वाले ने इनको बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, सर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक गाना गा दीजिए, वोट आपका है. And throughout the campaign, he kept singing. He kept singing from one village to another village to another village, and the village people were very impressed. They loved his song, they loved his lyrics, they sang along with him, and that was so easy. He won the election. It was in 1999. And ever since then, he has served for 10 years, and in the 10 years, he has tremendously done a lot of work for the people of his constituency. Now, उसका जो popular गाना है, I am not a poet, so I have tried to, not completely take away the essence that is in Nocte. मैंने कुछ translate किया, एक दो word मैं Nocte में पहले बोल रही हूँ. We have our Nocte mothers here. They will already know the song. एक दो जो मैंने translate किया very roughly. एक जो है, that is my favorite also. Janchu nyao, nangwen dong chape. Rang chowa kamdin po rang. Cha, poit chaba hong dong ikoy. Poit chaba, loy dong ikoy. Janchu nyao, nangwen dong chape. Todakwa, rang pai ti rang. Mitkelele ma ajenakoy. This roughly translates to, oh dear damsel or young girls, the summer mushroom is your life. Your life is like the summer mushroom. Mushroom कुछ क्षण के लिए आ जाता है, गायब हो जाता है. लड़की का जिंदगी भी उसी तरह है. कल शादी हो जाएगा, things are over. Fine. The summer mushroom is your life. Fresh and beautiful, but gone in a jiffy. Bright and quick, but withers as quick. Oh dear damsels, the raindrops on taro lip कोचू का पट्टा is your life. आपका जिंदगी जो है लड़कियों का, कोचू का पट्टा में जो बारिश का पानी गिरता है उसका जैसा है. छम में गिर जाता है कोचू का पट्टा से, उसमें कुछ निशान भी नहीं रहता. So it's so short, so sweet. It vanishes within the blink of an eye, the drop. And this also in, like a shorter way, I would say that beauty doesn't last forever. The youth doesn't last forever. And another one I would mention is Manang Sokole Mina. Okay, Nocte ka pronunciation by please. Manang Sokole Mina Ajajajo Hong Dongla me Khe. Dina Sokole Mina Kuha Naha Hong Dongla me Khe. Ero joba minyan rendong, elit hong dong eki. Ero joba rangbo ramyak. Ero joba nangku rendong, elit hong dong eki. Ero joba rangcho rangpa. So in
very rough translation, I will say it again. I see grand, magnificent growth in front of me. I see happy, jolly growths behind me. This is all about this life. We change, things change, everything change. So does the night and the day. Human life is such. Generation comes and goes, just like the many summers and the winters, which means nothing stays forever. Thank you, sir. There are so many other songs apart from this, but I would like to take this opportunity especially to thank sir, and we are really delighted to have you among us today and forever. And he is today, Sri Thajam Aboh, हमारे बीच में जो है, वो हमारे APLS का Arunachal Pradesh Literary Society की बहुत endured member है. And he has written a poem. He has composed a poem with one Dr. Sami Moyong. इनके साथ में एक poem भी publish हुआ है इनका English में. But उसका जो नॉक्टे lyrics है, that is something else when it comes to the emotion that he has captured, the emotion of the people that he has captured is something out of this world. It's like extraordinary. So, sir, thank you so much. Thank you so much for your contribution to our people again and again. Any kind of thank you is not enough for contributing us the Ramo Ramo song, which is imprinted in our heart like forever. What's the most awaited program of the day? Conferring of Luminous Lummer Dai Literary Award 2024. As you all have seen our respected Sri Wangsam Zongsam sir on the stage, very beautiful face, always positive and charming. And before handing over the award, we have a citation to be presented to Wangsam Zongsam, and I am going to read out the citation. October 1942, at a village, Changlang, of the Tirap frontier division of the then Northeast Frontier Tract in Tangsa tribe. He was one of the first boys from Tangsa tribe to go to school when a primary school was established in Changlang village in 1948. By the NEFA administration and read up to class 6. As there was no school above primary level in Tirap Frontier Division, he along with other class 6 passed students were recruited as teachers, the first batch of teachers from the then NEFA, in which he served for 3 years. He switched his service to village level worker, VLW, and served in many interior areas of several districts. He took volunteer retirement from service in 1981 and is presently residing in New Changlang village. Inspired by his Assamese teacher, he started writing poems, articles and short stories in Assamese while reading in school. His poems, articles and short stories were published in Assamese magazines like Deepak, Amar Protinity, Navayug, and Boyuhar. But till now, he is having only 3 published books. Those were as follows: Patkai Pahador Heozia Tolua, The Green Meadows of Patkai Hills. It is a novel written in Assamese language that depicts minute nuances of human emotions of the backdrop of natural beauty of Patkai range, on whose bosom dwells a simple and honest Tangsa tribe. It was published in the year 2004. Romancer's Hopnoleki. It's an Assamese book. If I translate the title, it will be Dreaming Romantically, a collection of poems in Assamese written at different time frame and published in 2008. And third book, Betupator Bedona, The Sorrow of Cover Face, a collection of Assamese short stories based on different aspects and moments of life and published in 2009. The credit of writing first in Hindi language by an Arunachali, also Sri Wangsam Zongsam.
He wrote a poetic Hindi poem, Ek Akash Do Desh, in 1971 during the Bangladesh War, while he was posted at Anini as VLW and recited this poem in a function held at Anini to pay homage to war martyrs. Sri Wangsam Zongsam is one of the first writers that emerged in the Nepal from amongst the first school-going children of hitherto unknown world of Nepal, now known as Arunachal Pradesh, and thus pioneered the literary foundation in the state. In recognition of his great contribution of pioneering work in starting literary writing during the Nepal days was at the time when sons and daughters of this land started going to school, and at the time when there did not exist any written literary trend amongst our forefathers. The Arunachal Pradesh Literary Society feel it our proud privilege to confer on Mr. Wangsam Zongsam the Luminous Lummer Dai Literary Award 2024 in this specially organized award-giving ceremony at Towang Lowangdong Auditorium, Borduria, Tirap district on this day, the 2nd August 2024. The yard request Sri Waidi Tongsi sir. I would like to request Sri Wanglin Lowangdong sir to come over the stage. A marker from APLS, a traditional. Zongsam sir. Zongsam sir. Now I would like to Chair to. Sir, hello sir. Sir, देखिए. Zongsam sir, please. along with the award and the pin by Sri Wanglin Lowangdong sir, our guest of honor to this program. Hello sir. Zongsam sir. Hello. President Sri Waidi Tongsi sir. Zongsam sir. Hello sir. धन्यवाद. हाँ. और एक ग्रुप फोटो सर अच्छे से फोटो खींच लीजिए सारे. Thank you sir. The jury member of the Luminous Lummer Dai Literary Award 2024, we constituted a jury team to select the awardees, led by one of our founder members, Sri Nani Kozin sir, and Bhakti Dabi ma'am, and Mr. Paramat Chutia. The jury team, 2 writers this year, and we have already conferred the award to Wangsam Zongsam sir, and now this time to confer the award to Sri Thajam Aboh sir. We have a citation to present, and I am read it out. To Sri Thajam Aboh, Khonsa, Arunachal Pradesh. Sri Thajam Aboh was born on the year 1st of April on 1962. He is a former minister, horticulture of Government of Arunachal Pradesh, a Nocte legendary artist recognized by Government of Arunachal Pradesh in 2012. Hailing from Thinsa village in Tirap district, he completed his secondary education from Government Higher Secondary School, Khonsha, and graduated from Jawaharlal Nehru College, Pasighat. When he was a student, he got the opportunity to record his first Bhakti song, OB recording, in the year 1975. The following year, in 1976, he was called for the audition of All India Radio and successfully recorded his Bhakti song on All India Radio. His musical journey thus began in the year 2002. He produced his first audio album titled Nocte Zongsam while he was a cabinet minister. He was composed many Nocte songs, including the Nocte Chaloluku Anthem song
Rang O Rang. He was felicitated for the same by the Nocte Chaloluku Committee during the Golden Jubilee celebration in 2018. Sri Thajam Aboh is an admirer of Mother Nature and finds solace in writing poems and composing songs. He published a poetry book, Echoes of the Heart, which was released in the year 2018 during the Chaloluku festival. He has many poems which are. He also writes poems regularly in APLS literary magazine, Prayas, and also in social media platforms. Sri Thajam Aboh is regarded the first writer from amongst the Noctes and inspired the younger generations of his tribe and other tribes of the divided Tirap district to engage themselves in creative activities, shunning culture and drugs. He is a member of Arunachal Pradesh Literary Society and active in the field of culture and literature. In recognition of his pioneering contribution in the field of Nocte modern song and Nocte language literature, and Arunachal Pradesh Literary Society is pleased to confer the Luminous Lummer Dai Literary Award 2024 to Sri Thajam Aboh in a specially organized function held at Towang Lowangdong Auditorium, Borduria, Tirap district on this day of 2nd August 2024. Mukul Pathak, General Secretary, Yasedorza Tongsi, President APLS. Now I would like to request Sri Yasedorza Tongsi sir to kindly present the citation to Thajam Aboh sir, and also request Wangki Lowang sir and Wanglin Lowangdong sir, Honorable, please come and share the citation. Please look at here. Good woman. Please close. Good woman. I request to present the award and a gift of books to be presented to Aboh sir by Sri Wanglin Lowangdong, MLA Borduria sir. And the case reward of rupees 25,000 along with the award by Sri Yasedorza Tongsi, President APLS to Sri Thajam Aboh sir. This certificate sir एक तो group हो तो award के sir. Now I APLS का member सब आ जाए. লগে লগে আমি সেই মত আমিবিলাক অলপ বহুত আজিকালি নিচিনা সৰু বয়সত নহয়, আমাৰ বয়সবিলাক বহুত ডাঙৰ হৈ আছে। আমি গ'লোঁ পঢ়িলোঁ আৰু পঢ়ি যেনে তেনে হেৰি কৰি সেই সময়ত সৰুতে মোকে মানে চৰকাৰে 5 টকা কৰি মহিনা মই ক্লাছত অলপ আগবঢ়া আছিলোঁ, সেইকাৰণে 5 টকা কৰি এটা মানে ষ্টাইপেণ্ড দিছিলে। এনেকুৱা কৰি ক্লাছ 3লৈকে দিলে দেই। ক্লাছ 3 যেতিয়া এমই স্কুল এল পি স্কুল আগতে এল পি স্কুল আছিলে ক্লাছ 3, ক্লাছ 4ত এমই যাব লাগে। তো গাঁৱত হেৰি নাই, তাৰ কাৰণে মানে ক্লাছ 4টো আমি মাৰ্ঘেটাত পঢ়িছিলোঁ। আসাম বোৰ্ডে মানে মাৰ্ঘেটাতে মানে আমাৰ এটা ইণ্টাৰ ভিলেজ স্কুল আছিলে, মোক বৰ্ডিং স্কুল আছিলে। তাতে মানে সেই সময়ত আছিলে শদিয়া পঞ্চায়ত ট্ৰেক। শদিয়া পঞ্চায়ত ট্ৰেকতে মানে আমি পঢ়িছিলোঁ। তাৰপাছত পঢ়ি তাতে মাৰ্ঘেটাত পঢ়িলোঁ। তাৰপৰা 2 বছৰমান পঢ়াৰ পাছতে আকৌ মানে এই মাৰ্ঘেটা স্কুলটো উঠাই দিলে। এতিয়া এইটো শদিয়া পঞ্চায়ত ট্ৰেকৰ মানে আমি টিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্টটো পঞ্চায়ত ট্ৰেকৰ মাজতে আছিলোঁ। ছাৰবিলাকে ক'লে বোলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাগ হৈছে এতিয়া বোলে সেইবিলাক লোহিত ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব। লোহিত ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয়, লোহিত পঞ্চায়ত ডিভিজন।
আমাৰতো টিৰাপ পঢ়োঁতে এই তাতে পঢ়িলোঁ টিৰাপ পঢ়োঁতে হৈ পেলাই সংগমত পঢ়িলোঁ পঢ়োঁতে আমাৰ পঢ়াটো ইমান কাঢ়াকৈ পঢ়াইছিলে গধূলি হোমৱৰ্ক দিয়ে আমাৰ টিচাৰবিলাকে সেইটো পঢ়িব লাগে মুখস্থ কৰিব লাগে নকৰিলে মানে হোমৱৰ্কটো নকৰিলে এনেকুৱা বেটাই ১-১০জন বেট খাব লাগে এইবিলাক সেইকাৰণে আমি একদম ভয়তে চিনচিয়াৰলি চব মুখস্থ কৰি পঢ়ি আৰু লিখাৰ কাৰণে কি আজিকালিতো লিখাই নে নিলিখাই ক'ব নোৱাৰোঁ সাধু কথাটো শনিবাৰে সাধু কথা নাচ গান এইবিলাক শিকায় সাধু কথাটো লোকেল সাধু কথা অসমীয়াবিলাকৰ অসমীয়া টিচাৰ আছে অসমীয়াবিলাকৰ সাধু কথা কয় এইবিলাকতো আকৌ ক'ব তোমালোকে লিখি আনিবি মই আজি যিটো মই সাধু কৈছোঁ সেইটো তোমালোকে লিখি আনিবি সেইটো লিখি আনিব লাগে এই সৰুৰ পৰা মোৰ লিখাটো অভ্যাস হৈ গ'ল এনেকুৱা কৰি কৰি লিখি লিখি তাৰপিছতে ক্লাছ 6লৈকে পঢ়িলোঁ ক্লাছ 6 ME এক্সাম দিলোঁ এইটো ME স্কুল এইটো আসাম বৰ্ডত এই বৰ্ডত আকৌ আমাৰটোত নাম দিলে নেপাওঁ তাতে পঢ়িলোঁ গতিকেতো চাঙাঙৰ হাইস্কুল নাই যাব লাগে যাব লাগে ক'ত পাছিঘাট যাব লাগে পাছিঘাট যাবলৈ আমাৰ সামৰ্থ্য নাই আমাৰ এই চাকৰি পিন্ধিবলৈ হেৰিয়ে নাই তহঁতো টকা পইচাও নাই আমাৰ ইয়াতে চাঙাঙতে স্কুলটো আপডেট কৰি দিব লাগে বুলি আমি খুব জোৰ দিছিলোঁ সেইটো নকৰিলে কিছুমান ক্লাছ 6 যিমানবিলাক টেষ্ট আছে আটাইকেইটাত মানে এৰি দিলে আমি খুব কান্দিলোঁ কিন্তু পঢ়িবলৈ মন নাছিল একেলগে আমাৰ ইয়াত কাৰণ কিছুমান মাষ্টৰে কৈছে এইটো আপডেট কৰিব অহা বছৰ ঠিক আছে অহা বছৰলৈ ল'ম আমি হেৰি নাই মহিলাটো যাব পঢ়িবলৈ যাব নোৱাৰে বুলি তাৰপাছতে আকৌ আমাৰ DSG প্ৰিন্সিপালে কৈছে আৰু খেলাৰ পৰা একজন অফিচাৰ পলিটিকেল অফিচাৰ আহি পেলাই মাষ্টৰক সোমাব লাগে দেই উপায় নাই আমি আমাক পঢ়াব লাগে এতিয়া স্কুল এইটো আপডেট নকৰে তাতে মাষ্টৰ যাবই লাগিব মাষ্টৰ পঢ়ি তোমালোকে মেট্ৰিক দিব পাৰিবি তেনেকৈ আমাক পচলালে প্ৰাইভেট কৰি পঢ়িব পাৰিব হ'ব দে তেতিয়াহ'লেতো আমি এনেকুৱা কৰি প্ৰাইভেট কৰি এইটো কোনো বৰ্ডৰ হেৰিটো নাই ক্লাছ 8লৈকে মানে আমাৰ টাউন ME স্কুলতে মানে এক্সাম দিয়ে ক্লাছ 7 পাইছে দেই হ'ব আৰু ক্লাছ 8ৰ কাৰণে তুমি আকৌ পঢ়িবি ক্লাছ কিতাপবিলাক ক্লাছ 7 কিতাপবিলাক খুব মাইকেইটাৰ পৰা আনি পেলাই এই কি আছিলে সেইটো দেখুৱাই পেলাই সেইটোৱে পঢ়িলোঁ অলপ পঢ়িছোঁ পঢ়া লিখা পঢ়াটো জানিলোঁ আৰু লিখিবও পৰা হৈ গ'লোঁ তাৰপিছতে নিউজ পেপাৰ পঢ়িলোঁ আৰু ইমান হিন্দী অসমীয়া লিখিবলৈ ইংৰাজী শিকিবৰ কাৰণে এইটো ডিক্সনেৰী কিনিলোঁ সেই ডিক্সনেৰীটো কিনি পেলাই সেই তাতে মানে গোটেইটো মুখস্থ ডিক্সনেৰী ইংলিছ আছামিজ ডিগ্ৰী ইংলিছ হিন্দী ডিক্সনেৰী এইবিলাক পঢ়িলোঁ আৰু লগে লগে মই কিছুমান সাধু কথা টিচাৰ হৈ থাকোঁতে লোকেল ফক হেৰিবিলাক মানে টেন্সবিলাক লিখিব থাকে পেপাৰত আৰু এইকেইটা প্ৰকাশ কৰিছে ভাবিছোঁ হ'ল মনটো খুচি হ'ল আৰু লিখিব লাগে সেই তেনেকুৱা কৰি এনে কিছুমান কবিতা লিখিলোঁ লিখি পেলাই আকৌ পেপাৰত দিওঁ মেগাজিনৰ পৰা মেগাজিনটো 1 কপি ফ্ৰী দিয়ে মোৰ যিটো পাব্লিছ হয় সেইটো পাই পেলাই মোৰ মনৰ আৰু খুচি এনেকৈ কৰি তাৰ লগে লগে মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'ল চব মণিপুৰত আসামৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এই মানে গল্প কবিতা লিখাৰ পৰাই মানে সেইটো মাধ্যমতে মই
বহুত লগত মানে ফ্ৰেণ্ড হেৰি কৰিলোঁ আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ পৰা শিকিলোঁ কি কৰিব লাগে কেনেকৈ লিখিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে এইবিলাক শিকি লগৰীয়াবিলাকৰ লগত আৰু লগে লগে এৰি দিছোঁ কিছুমান কবিতা এইটো আকাশবাণী গুৱাহাটীত আইডিৰ বলৰি এই তাতো মানে কিছুমান কবিতা লিখি পঠাইছোঁ সেইটো ফেমিলি প্লেনিং অনুসাৰে এনেকুৱা কৰি মোৰ লাহে লাহে পাছত গৈ পেলাই দেখিলোঁ আৰু মই নিজাকৈ কিতাপ এটা ক'ব পৰাকৈ লিখিম বুলি লিখিলোঁ কাৰণ মই বেলেগেও কৰি থাকোঁতে বেলেগেনো কি আউটপোষ্টত অকলে লগৰীয়া কোনো হেৰি নাই কি কৰিব কাম নাই এইটোকে গধূলি লিখি থাকোঁ লিখি হ'ব না নহ'ব এনেকুৱা কৰি পেলাই বহুত দিন পাছতে এটা কিতাপ নভেল এখন লিখি পেলাই মাননীয় চৌকী চাবৰ দেখালোঁ এইটো হ'ব নেকি হ'ব ভাল হৈছে সেইটো পাব্লিছ কৰিছে পাব্লিছ কৰিবলৈ এতিয়া কাক দিম কাক নিদিম ডিব্ৰুগড় গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়ত গৈ পেলাই এইটো নগেন শইকীয়া বোলে এজন প্ৰফেচাৰ লগত সেইটো দেখুৱালোঁ তেতিয়াহ'লে ইমান ধুনীয়া আছে কোনে পাব্লিছ নকৰিব মই কৰি দিম দে আৰু আছে হ'লে বুলি লৈ দিম এনেকৈ পাহাৰত সোমাই আছে মানুহবিলাক লিখিব পৰা কেলৈ হেৰি কৰা নাই আনিবি বোলে এইটো পাব্লিছ কৰাইছে এইটো কিমান এসপ্তাহৰ ভিতৰতে কিতাপ এটা হৈ গ'ল তাৰপিছত মোৰ মন আৰু খুচি আৰু আছে যদি লিখ বোলে লিখি আছোঁ কবিতা লিখিলোঁ তাৰপাছতে হিন্দীতে দি লিখিলোঁ হিন্দীতে আমাৰ শংকী চাহাবে কৈছে নেথাতে প্ৰথম এইটো হিন্দী লিখাটো আজিকালি হিন্দী লিখে হিন্দী কবিতা কিবা কিবি লিখে হ'লেবি এইটো নেপায় এইটো বহুত পচন্দ তোমাৰ লিখাটো বহুত হ'ব মই 1971 যেতিয়া বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়া ভাল হৈছে পাকিস্তান বিবাদ হৈছে সেইটো বিষয়ে মানে আৰে এটা আকাশ দুটা দেশ বোলে এটা খুব হেৰি লিখিলোঁ লিখি পেলাই এইটো আকৌ কুৰুক্ষেত্ৰ বুলি এটা ইউপি পৰা হেৰি আছিলে এটা মেগাজিন হৈ তাতে পঠালোঁ সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ পঠাই ইহঁতে মানে বৰ হেৰি দি দিছে পাব্লিছ কৰি দিছে সেইটো তেনেকৈ কৰি মই লিখাৰ অভাৱ হেৰি কৰিলোঁ হেৰি এইটো কিমান দেৰি যি ইমানলৈকে পালোঁ এইবিলাক চান্দিন কৰি দিব পৰা নাই আমাৰ APLS মেম্বাৰসকল বিশেষকৈ চৌকী চাহাবক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ নহ'লে মোৰ লিখাকেইটা বহুত ক'ৰবাতে বাকচত পিছতে পৰি থাকিলে তেখেতৰ এই অৰ্ডাৰমতে মই আগবাঢ়িলোঁ আজি ইমান দূৰ পাইছোঁ খুব বিশেষ কি আনন্দ মনেৰে ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ এই APLSৰ কামটো আমাৰ অৰুণাচলত 12 আগবাঢ়ি থাকক আৰু মোৰ দুখ এটা ডাঙৰ দুখ এটা আমাৰ চাঙমতে চৌকী চাহাবে কৈছিলে 2-3 বাৰ চাঙমতে এটা এনেকুৱা অফিচ এটা খুলিব লাগে কিন্তু মানুহবিলাক দেখিছোঁ চাঙমত বৰ কানিয়া বেছি মন নকৰে এইবিলাক লিখাৰ কাৰণে এনেকৈ কৰি আছোঁ চেষ্টাটো আছে চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ এই কিতাপ ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা হৈছে এইপিনে এটা ব্ৰাঞ্চ হৈছে সেইকাৰণে আমি এইটো মই খুব ভাল লাগিছে মোৰ এনেকুৱা হওক আৰু আমাৰ এই টিৰাপৰ লাগিলে মানে টিৰাপৰ এইটো মেম্বাৰবিলাক
member, branch member, public bilang punya, edin punya boleh itu pun hal lain. Itu dia aku semua, saya satu buat saya itu pula itu aku dulu jawab people jawab nol. Itu karena kalau kenapa itu, mau dipakai mana saya kalau boleh saja boleh termasuk itu. Yeah, this Borduria village is a historical plus historical village. Yeah, it has got a lot of history in it. So, given mine to recite, connect, so. We have had a wonderful day, and as I have said, a momentous occasion wherein we get to see such ceremonies which should enlighten us, our heart, our mind and our soul. It's a literary function, and literature is a very important aspect of our life. It is an interesting facade and part of our history. Without literature, without the writings, we may be unknown. So the motto of the APLS is keep writing. And that's what we should do. It is through the writing that we get to know the people and places, the history, even ourselves. A culture that is lost, and the identity that we are supposed to believe in is lost forever. Kudos to the Arunachal Pradesh Literary Society for coming up with an exemplary idea, an idea where we can share our thoughts, to our writings, to our poetry, to the dramas, to the dances, to the folklore. Lest we forget, we have rekindled, reawakened our minds. A society where we had no writings of our own in the ancient period, where oral history manifested itself through word to mouth. We learn from our forefathers, we learn from our habits, we learn from the tales that were told in the fireplaces, sitting in that cold winter night. Those days are no more. It is beyond the reach of the modern younger generation. But stories have to be told. There should be a continuity. Our history is in our word. कभी किसी को अच्छा वॉइस देता है, किसी को अच्छा राइटिंग हैबिट देता है, ठीक इसी तरह एक लेजेंडरी फिगर हम लोग का साथ है, और हम लोग आज ये लेजेंडरी जो व्यक्ति है, ये लोग का साथ
आज का प्रोग्राम बैठने के लिए जो मौका मिला है, यह में हम लोग का सामने में वायरी ठोंगची अरुणाचल का लेजेंडरी आसामीज राइटर वांगसम जोंगसम जी है, वो इस 80+, दोनों ही बहुत ज़्यादा उम्र का है। और हम लोग का नोक्टे लेजेंडरी सिंगर रेडियो आर्टिस्ट थाजाम आबोह जी है, जो हंगपान दादा जी का जन्म स्थान है, उनका कर्म स्थान है, जिन्होंने अपना देश के लिए सबसे बड़े कुर्बानी किए हैं, उनका जन्म स्थान है। साथ साथ में ये बोडुरिया एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि ये जो है नौक्ते राजा का ही राजधानी है, कैपिटल है। और हम लोगों ने बहुत छोटे से बोडुरिया के बारे में सुन के आए हैं। तो आज इस स्थान पर हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का ये ऐतिहासिक जो प्रोग्राम किया है, हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। एक जाति, एक देश का पहचान उसका साहित्य और संस्कृति से तोला जाता है। जो जाति, जो देश का जितना ही साहित्य धनवान होगा, जितना ही साहित्य ऊंचा होगा, जितना ही संस्कृति ऊंचा होगा, उस देश का नाम, उस जाति का नाम रोशन होते हैं। हम लोग सब जाति, आप बंगाली बोलो या असमीज बोलो, हिंदी स्पीकिंग वाला बोलो, पंजाबी बोलो, हर एक जाति, फ्रांस बोलो, इंग्लिश बोलो, चाइना बोलो, अपना अपना लिटरेचर को लेके प्राउड है, गर्व करते हैं। हम लोग का नजदीक में असम है, असमीज लिटरेचर को लेके कितना उन लोग गर्व करते हैं। मगर हम लोग के पास क्या है? अरुणाचल में क्या है? कुछ भी नहीं। अरुणाचल का लिटरेचर के बारे में बताने जाए तो इधर में न कोई लेखक है, न कोई साहित्य सृष्टि हुआ है। हम लोग कहते हैं, हम लोग का फोर फादर्स ने, पूर्व पुरुषों ने हमको कहानी बता के किया। हमारा ओरल लिटरेचर बहुत ही रिच है। ये मुख में बोलने वाला चीज है, दिखाने वाला चीज नहीं है। हमको अगर दिखाने के लिए बोलने से हमारे पास क्या है? दिखाने के लिए कुछ नहीं। हम APLS यूनिट के परिवारों के लिए वहां से और यहाँ तक का सफर बड़ा लंबा रहा, बड़ा चैलेंजिंग रहा। हम एकजुट रहे और तलाशते रहे अपने तिराप के लेखकों को, और वह एक दिन था और आज यह दिन है। यार हम सभी को है, वह 3 शख्स आए थे, ना कभी मुलाकात हुई पहले, ना कभी देखा उन लोगों को, बस सुना था। आज यहाँ वो 2 शख्स मौजूद हैं, मुकुल सर और ठोंगची सर। आज का यह समारोह केवल समारोह ही नहीं, यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये दिन हमारे लिए एक द्वार की तरह है, ऐसा द्वार जहां से उमंग और विश्वास लेकर अरुणाचल के कई साहित्यकार इसी द्वार से गुजरेंगे। आज इस समारोह में मौजूद हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल MLA श्री वंकी लोवांग सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनका लगन, साहित्यकार के प्रति प्रेम एवं तिराप के वासियों की उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहे। सर, अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज हमारे साथ सम्मान्य अतिथि ऑनरेबल MLA श्री वांगलिन लोवांगडोंग सर जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। वैसे हमारे लिए यह नई बात नहीं कि सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, हमेशा से ही हम साहित्यकारों के साथ, हम तिराप के वासियों के साथ हमेशा से रहे हैं। इसी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हम लोगों के लिए, हमारे साथ रहने के लिए और हमें हमेशा एक जोश और उमंग दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को हम हमेशा एक पिता और गुरु के रूप में हमेशा सम्मान रखा है। पुनः आज सर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारे साथ विशेष अतिथि डिप्टी कमिश्नर मौजूद तो नहीं है, मगर उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वे हमेशा यहाँ मौजूद तो नहीं है, मगर हमारे साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सहायता की। इसी के लिए भी मैं हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। वे हमेशा एक प्रेरणादायक शब्दों से हमें हमेशा प्रेरणा देते रहे
और हम आशा करते हैं कि हम तिरापवासी हमेशा डीसी मैडम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारे समाज को एक प्रगतिशील समाज बनाने में हम योगदान देंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, आज का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो हम सर आज के जो सेरेमनी प्रोग्राम था उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए डिटेल्स में। ये अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी 2016 से हर एक साल अरुणाचल लुमिनस लुमर डाई लिटरेरी अवार्ड देते आए हैं। अरुणाचल का राइटर्स जो जिन्होंने सिग्निफिकेंटली अरुणाचल का लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया है, वो अरुणाचल का राइटर भी हो सकते हैं या अरुणाचल में जो नॉन ट्राइबल रह रहा है, बाहर का ट्राइबल नहीं, अरुणाचल के अंदर में रह के जिन लोगों ने अरुणाचल के बारे में लिखा है उन लोगों को और अरुणाचल का राइटर लोगों को दे के आ रहा हो। तो इस साल ये वैसे तो हम लोग ये जो अवार्ड है लुमिनस लुमर डाई लिटरेरी अवार्ड, वो हर एक साल लुमर डाई का बर्थ एनिवर्सरी 1 जून को देते आया है। तो इस साल ये अवार्ड इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि हम लोगों ने इस बार जिन 2 शख्स को इस अवार्ड के लिए चुना था, दोनों थोड़ा एजेड आदमी है और थोड़ा स्वास्थ्य के वजह से ईटानगर में आने नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये अवार्ड डिसाइड किया कि पीछे का कोई भी एक डेट में उन दोनों का रहने का जगह में जाके ये अवार्ड सेरेमनी करेंगे। तो ऐसे डिसीजन लेने के बाद ये अवार्ड इस बार इसीलिए यहाँ आकर दिया गया है। जी सर, तो ये लेट लुमर डाई सर का बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। लेट लुमर डाई के बारे में नया जनरेशन लोगों को खास इतना मालूम नहीं है। वो एक अरुणाचल का वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स में, क्योंकि उस समय में काफ़ी राइटर्स निकला था। फर्स्ट राइटर तो तागंग तागी था, फिर तागंग तागी के साथ उन लोगों ने कोई राइटर ने लिखना शुरू किया। तो उसके अंदर में सबसे फेमस हुआ है लुमर डाई। लुमर डाई ने 5 उपन्यास लिखा जो कि ये असमीज लिटरेचर में एक माइलस्टोन माना जाता है उनका ये नॉवेल्स को। फर्स्ट टाइम कोई भी पूरा इंडिया में अगर कोई ट्राइबल राइटर ने उपन्यास लिखा है तो वो लुमर डाई है। उससे पहले कोई ट्राइबल राइटर ने उपन्यास नहीं लिखा था। और सर, जैसे कि अरुणाचल में बहुत सारे पोइट हैं, नॉवेलिस्ट और राइटर्स हैं, तो आज का जो अवार्ड दिया गया है तो उसके लिए किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है? हम लोगों का ये देखा जाता है, हम लोग 55 ईयर्स से अबव जो राइटर्स है, हम लोग फिर एक चीज़ देखते हैं कि उन्होंने अपना सोसाइटी के लिए कैसे इंस्पायर किया है। उनका साहित्य कृति बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, उसका वो नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने अपना एक सोसाइटी में लिटरेचर को शुरू किया है। जैसे लुमर डाई ने किया था, तागंग तागी ने किया था, उन्होंने लोगों ने यंगर जनरेशन में को इंस्पायर किया है। जैसे कि आप कहने जाए तो थाजम आबो जी का लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, उन्होंने बहुत कम लिखा है, मगर उन्होंने नक्ते का फर्स्ट राइटर है कि नहीं? नक्ते का फर्स्ट रहता है, नक्ते में फर्स्ट लिखना, भाषा में लिखना शुरू किया, गाना लिखना शुरू किया, कविता लिखना शुरू किया, ऐसे करके इंस्पायरेशन दिया है। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग चुनते हैं ताकि दूसरा लोगों को भी इंस्पायरेशन मिले। आजकल बहुत अच्छा राइटर्स निकल गया है, उन लोग अभी एलिजिबल, उन लोगों का एलिजिबिलिटी हम लोग फिर टेस्ट करेंगे, पीछे में वो चलते रहेगा ये अवार्ड जो है। और सर 2020 में आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे और इस फील्ड में आपका जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये हमको ये लिटरेचर में पद्मश्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा
मुझे इस अवार्ड के लिए योग्य माना गया, क्योंकि अरुणाचल में एक लिटरेरी मूवमेंट जो है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेनली मैंने अपना लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर में मैंने अरुणाचल में एक लिटरेरी मूवमेंट शुरू किया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में था ही नहीं। सेकेंडली मेरा जो उपन्यास है वो ट्रेंड सेटर माना जाता है ये इंडिया का लिटरेचर में। तो ये सब कंट्रीब्यूशन के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे इसके लिए योग्य माना है, इसलिए दिया है। तो मैंने बताया जैसे कि मैंने काफ़ी मतलब अब तक मैंने 9-10 नॉवेल्स लिखा है। मैंने बहुत कम लिखा है, कहने जाए तो मैं यह प्रोलिफिक राइटर नहीं हूँ। पहले मुझे लिखने का समय भी नहीं मिलता था और एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल नहीं था। उस एटमॉस्फेयर में भी रह के जब दूसरा लोगों ने लिखना बंद कर दिया था, लुमिनस डाई लोगों का जैसे राइटर ने लिखना बंद किया था, तो मैंने लिखना जारी रखा। जब जब समय मिला, जब जब डील हुआ तब लिखा। और साहित्य का जो लिखने का ट्रेंड जो है मैंने ही कंटिन्यू रखा है अरुणाचल में। तो ये सब वजह से भी ये क्या बोलते हैं, और मैंने अभी ये नया लोगों को भी लिखने के लिए इंस्पायरेशन दे रहा हूँ। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि अरुणाचल में मैं ही अकेले क्यों लिखूँ, मैं ही अकेले क्यों नाम कमाऊँ। जो लोग टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों को भी आगे लेके आना है। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हैं, अगर हम लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम लोग जो हमारा जनरेशन का लोग जो है, अरुणाचल का फर्स्ट जनरेशन है जो शिक्षित हुआ है। हमें अपना यंगर जनरेशन को आगे लेके जाना है। हम लिटरेचर के बारे में थोड़ा जानता है, इसलिए लिटरेचर में जो लोग इंटरेस्टेड है, ये लिटरेरी टैलेंट जिसका है उसको आगे ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। जो स्पोर्ट्स में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में हमारा बच्चों को आगे ले जाना चाहिए। जो ड्रामा में अच्छा है उन लोग ड्रामा में ले जाना चाहिए। ऐसे करके हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा तो कौन रास्ता दिखाएगा, है कि नहीं। तो यही काम हमने किया है कि लिटरेचर में जो आगे आना मांगता है उसको थोड़ा साथ में लेके चल रहा हूँ। यस सर। और जो आने वाले बच्चे हैं, जो अभी की यंग जनरेशन है, वो अगर अपना करियर लिटरेचर में बनाना चाहे तो उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? करियर का बात मैं नहीं बताऊंगा, तो बोल नहीं सकता, क्योंकि राइटर होके आप करियर नहीं बना सकते। सबसे पहले बात तो ये है, क्योंकि संसार में हम लोगों का बहुत ही कम राइटर है जो लिख के अपना जीवन बिताता है। हमें दूसरा काम भी करना पड़ता है, अपना पेट के लिए तो दूसरा काम करना पड़ता है। राइटिंग को एक कैरियर के तरफ में लेना बहुत ही मुश्किल है, मैं यही बताऊंगा। मगर वो जो है अनुभूति, आपका जो दिल में जो सेंसिटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने का एक जरिया है लिटरेचर। और उसका थ्रू से आप समाज का जो इल्स दिखता है, समाज को आगे कैसे ले जाना है, समाज को एक मार्गदर्शन दे सकता है, आप मार्गदर्शक हो सकता है। तो लिटरेचर यही काम करते हैं। और फ्यूचर के लिए अभी आप हमारा अभी नुक्ते सोसाइटी के बारे में अभी क्या कंडीशन है उसके ऊपर में अगर लिख के जाएगा, एक उपन्यास लिखेगा, आप आर्टिकल लिखने से आर्टिकल कोई नहीं पढ़ेगा, दैट इज सूखा होता है आर्टिकल, उसमें फैक्ट्स ही है। मगर आप अगर उसको एक उपन्यास के तौर पर लिखेगा, उसमें कैरेक्टर होगा, हीरो होगा, हीरोइन होगा, उन लोग कैसे बात करते हैं, कैसे वो करते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब बातें आ जाएगा। नुक्ते सेंसिबिलिटीज़ भी आ जाएगा, नुक्ते समाज का सब पिक्चर आ जाएगा। और वो जो है फ्यूचर में जाके जब पढ़ेगा तो लोग तो मालूम होगा, अरे हम लोगों का सोसाइटी ऐसे था, ऐसे खाता था, ऐसे बैठता था, ऐसे सोता था, एक लड़की को एक लड़का वो करने से ऐसे रिएक्शन करता था, उसका कपड़ा ऐसे पहनता था,
ऐसे ये इन लोग प्रेम करता था, ऐसे माँ बाप पिताजी से झगड़ा करता था, मदद करता था, ये सब कहानी उसमें आ जाता है। तो वो पिक्चर जो है सिनेमा का जैसे पिक्चर रह जाता है।